সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা রোগী নিয়ে আইছি, দুজন ইনজুর্ড, জয় কিশোর ত্রিপুরা আর একজন হচ্ছে বফিত ত্রিপুরা। তারা কি বাইকে আসলো না গাড়িতে? তারা বাইকে আসলো। তারা বাইক নাম্বার জানো? তারা বাইক নাম্বার TR08F5048। আর তারা আরেকটা টিপার গাড়ি বাড়ি দেওয়া গেছে আর কি। টিপার গাড়ি কি আপনার নাম্বার জানা আছে? আমরা দেখছি না, তারা যেটা নাম্বার একটা কইছে এটা নাম্বারটা আমরা লিখে রাখছি TR011766। তারা বিশ্রামন্ত হাসপাতালে নিয়ে আসি। जों पहिला उदयपुरनि लामरोखाजों इउनिभार्सिटि थांनानै एडमिसनबो दंबा इनके जों जोंनि बुसकाउन गारि थाइसा दंबाबो बिस्रांगन्ज लायै टिप्पा गारि माल गारि इनके अब जों गारिबो आसोथ' स्पिड गैया इनके जों गुबुनाव लाइ थाङा इनके जों बिनि बुसकाउन खाता बुसकाउन मानिसे इनके ब साइड फायै ना इन्डिकेटेड ना कुनु किसु रोजा गैया इनके डाइरेक्ट जों थुराय रोखाता इनके जों वासे ओ जागानो एक्सिडेन्टआव था इनके आं तो बरो नाइटु सिमाले बरो कलाय खांके बो तेबो उरि थांका इनके आं तो तबो किसा जों सेफ ओइन था जिनि कुनु किसा ओंलिया इनके और किसा दे रहा बिबिनि बिगा किसा दे रहा निनि मुं के थामा आने मुं बबि त्रिपुरा ये सिलासुरि नि लगी थाना जय किशोर त्रिपुरा नरक बो पारानि जों सिलासुरि करबुक साबमिसन खुजासिनि पाराके गुराकाप्पा ना नरक न बताबुक बो जागा तु फाइजाका बो जागा ता न ना सांनायनि बागै बो जागा तु फाइजाका अब बिस्रांगन्ज प्राइमारि हेल्थ सेन्टर नरक गारि नाम्बार साइजा माला गारि नाम्बार साइमांका 17/44 नकता आबुन मुइ कुनु केस रग नै जों केस खाइनाय बिने गारिनि मुं